दूसरा सलातीन बाब नंबर 4। एलिशा और बीवा का तेल। एक दिन एक बीवा एलिशा के पास आई जिसका शवहर जब जिंदा था नबियों के गिरवा में शामिल था। बीवा चीखती चिल्लाती एलिशा से मुखातिब हुई, आप जानते हैं कि मेरा शवहर जो आपकी खिदमत करता था खुदा का खौफ मानता था। अब जब वो फोत हो गया है तो उसका एक साहूकार आकर धमकी दे रहा है कि अगर कर्ज अदा न किया गया तो मैं तेरे 2 बेटों को गुलाम बनाकर ले जाऊंगा। एलिशा ने पूछा, मैं किस तरह आपकी मदद करूं? बताइए, घर में आपके पास क्या है? बीवा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ जैतून के तेल का छोटा सा बर्तन। एलिशा बोला, जाइए अपनी तमाम पड़ोसनों से खाली बर्तन मांगे, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़े बर्तन न हों। फिर अपने बेटों के साथ घर में जाकर दरवाजे पर कुंडी लगाएं। तेल का अपना बर्तन लेकर तमाम खाली बर्तनों में तेल उंडेलते जाएं। जब एक भर जाए तो उसे एक तरफ रखकर दूसरे को भरना शुरू करें। बीवा ने जाकर ऐसा ही किया। वो अपने बेटों के साथ घर में गई और दरवाजे पर कुंडी लगाई। बेटे उसी खाली बर्तन देते गए और माँ उनमें तेल उंडेलती गई। बर्तनों में तेल डालते डालते सब लबालब भर गए। माँ बोली, मुझे एक और बर्तन दे दो। तो एक लड़की ने जवाब दिया, और कोई नहीं है। तब तेल का सिलसिला रुक गया। जब बीवा ने मर्द खुदा के पास जाकर उसे इतला दी तो एलिशा ने कहा, अब जाकर तेल को बेच दें और कर्जे के पैसे अदा करें। जो बच जाए उसे आप और आपके बेटे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिशा शून्यम में लड़की को जिंदा कर देता है। एक दिन एलिशा शून्यम गया। वहाँ एक अमीर औरत रहती थी जिसने जबरदस्ती उसे अपने घर बिठाकर खाना खिलाया। बाद में जब कभी एलिशा वहाँ से गुजरता तो वह खाने के लिए उस औरत के घर ठहर जाता। एक दिन औरत ने अपने शवहर से बात की, मैंने जान लिया है कि जो आदमी हमारे यहाँ आता रहता है वो खुदा का मुकद्दस पैगंबर है। क्यों ना हम उसके लिए छत पर छोटा सा कमरा बनाकर उसमें चारपाई, मेज, कुर्सी और शमादान रखें। फिर जब भी वो हमारे पास आए तो वो उसमें ठहर सकता है। एक दिन जब एलिशा आया तो वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने नौकर जिहाजी से कहा, शोनिमी मेजबान को बुला लाओ। जब वो आकर उसके सामने खड़ी हुई तो एलिशा ने जिहाजी से कहा, उसे बता देना कि आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। अब हम आपके लिए क्या कुछ करें? क्या हम बादशाह या फौज के सरदार से बात करके आपकी सिफारिश करें? औरत ने जवाब दिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने ही लोगों के दरमियान रहती हूँ। बाद में एलिशा ने जिहाजी से बात की, हम उसके लिए क्या करें? जिहाजी ने जवाब दिया, एक बात तो है, उसका कोई बेटा नहीं और उसका शवहर काफी बूढ़ा है। एलिशा बोला, उसे वापस बुलाओ। औरत वापस आकर दरवाजे में खड़ी हो गई। एलिशा ने उससे कहा, अगले साल इसी वक्त आपका अपना बेटा आपकी गोद में होगा। शूनेमी औरत ने एतराज किया, नहीं नहीं मेरे आका, मर्द खुदा ऐसी बातें करके अपनी खादिमा को झूठी तसल्ली मत दें। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ देर के बाद औरत का पांव भारी हो गया और ऐन 1 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एलिशा ने कहा था। बच्चा परवान चढ़ा और एक दिन वो घर से निकलकर खेत में अपने बाप के पास गया जो फसल की कटाई करने वालों के साथ काम कर रहा था। अचानक लड़का चीखने लगा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। बाप ने किसी मुलाजिम को बताया, लड़के को उठाकर माँ के पास ले जाओ। नौकर उसे उठाकर ले गया और वो अपनी माँ की गोद में बैठा रहा, लेकिन दोपहर को वो मर गया। माँ लड़की की लाश को लेकर छत पर चढ़ गई। मर्द खुदा के कमरे में जाकर उसने उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। फिर दरवाजे को बंद करके वो बाहर निकली और अपने शवहर को बुलवा कर कहा, जरा एक नौकर और एक गधी मेरे पास भेज दें, मुझे फौरन मर्द खुदा के पास जाना है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। शवहर ने हैरान होकर पूछा, आज उसके पास क्यों जाना है? न तो नए चांद की ईद है न सिबत का दिन है। बीवी ने कहा, सब खैरियत है। गधी पर जीन कसकर उसने नौकर को हुक्म दिया, गधी को तेज चला ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। जब मैं कहूंगी तभी रुकना है, वरना नहीं। चलते चलते वो करमल पहाड़ के पास पहुंच गए जहां मर्द खुदा एलिशा था। उसे दूर से देखकर एलिशा जिहाजी से कहने लगा, देखो शूनेम की औरत आ रही है, भागकर उसके पास जाओ और पूछो कि क्या आप, आपका शवहर और बच्चा ठीक हैं? जिहाजी ने जाकर उसका हाल पूछा तो औरत ने जवाब दिया, जी सब ठीक है। लेकिन जो ही वो पहाड़ के पास पहुंच गई तो एलिशा के सामने गिरकर उसके पाँव से चिमट गई। ये देखकर जिहाजी उसे हटाने के लिए करीब आया, लेकिन मर्द खुदा बोला, छोड़ दो, कोई बात इसे बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन रब ने वजह मुझसे छुपाई रखी है। उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया।
پھر شنیمی عورت بول اٹھی، میرے آقا، کیا میں نے آپ سے بیٹے کی درخواست کی تھی؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے غلط امید نہ دلائیں؟ تب الیشا نے نوکر کو حکم دیا، جہازی سفر کے لیے کمر بست ہو کر میری لاٹھی کو لے لو اور بھاگ کر شونیم پہنچو۔ اگر راستے میں کسی سے ملو تو اسے سلام تک نہ کرنا، اور اگر کوئی سلام کہے تو اسے جواب مت دینا۔ جب وہاں پہنچو گے تو میری لاٹھی لڑکے کے چہرے پر رکھ دینا۔ لیکن ماں نے اعتراض کیا، رب کی اور اس کی حیات کی قسم، آپ کے بغیر میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ الیشا بھی اٹھا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جہازی بھاگ بھاگ کر ان سے پہلے پہنچ گیا اور لاٹھی کو لڑکے کے چہرے پر رکھ دیا، لیکن کچھ نہ ہوا، نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کوئی حرکت ہوئی۔ وہ الیشا کے پاس واپس آیا اور بولا، لڑکا ابھی تک مردہ ہی ہے۔ جب الیشا پہنچ گیا تو لڑکا اب تک مردہ حالت میں اس کے بستر پر پڑا تھا۔ وہ اکیلا ہی اندر گیا اور دروازے پر کنڈی لگا کر رب سے دعا کرنے لگا۔ پھر وہ لڑکے پر لیٹ گیا، یوں کہ اس کا منہ بچے کے منہ سے، اس کی آنکھیں بچے کی آنکھوں سے اور اس کے ہاتھ بچے کے ہاتھوں سے لگ گیا، اور جو ہی وہ لڑکے پر جھک گیا تو اس کا جسم گرم ہونے لگا۔ الیشا کھڑا ہوا اور گھر میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ پھر وہ ایک اور مرتبہ لڑکی پر لیٹ گیا۔ اس دفعہ لڑکی نے 7 بار چیخیں مار کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ الیشا نے جہازی کو آواز دے کر کہا، شونیمی عورت کو بلا لاؤ۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو الیشا بولا، آئیں، اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے جائیں۔ وہ آئے اور الیشا کے سامنے اوندھے منہ جھک گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ الیشا زہریلے سالن کو کھانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ الیشا جلجال کو لوٹ آیا۔ ان دنوں میں ملک کال کی گرفت میں تھا۔ ایک دن جب نبیوں کا گروہ اس کے سامنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا، بڑے دیگ لے کر نبیوں کے لیے کچھ پکا لو۔ ایک آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو ڈھونڈنے گیا۔ کہیں ایک بیل نظر آئی جس پر کدو جیسی کوئی سبزی لگی تھی۔ ان کدوؤں سے اپنی چادر بھر کر وہ واپس آیا اور انہیں کاٹ کاٹ کر دیگ میں ڈال دیا، حالانکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔ سالن پک کر نبیوں میں تقسیم ہوا، لیکن اسے چکھتے ہی وہ چیخنے لگے، مرد خدا، سالن میں زہر ہے، اسے کھا کر بندہ مر جائے گا۔ وہ اسے بالکل نہ کھا سکے۔ الیشا نے حکم دیا، مجھے کچھ میدہ لا کر دیں۔ پھر اسے دیگ میں ڈال کر بولا، اب اسے لوگوں کو کھلا دیں۔ اب کھانا کھانے کے قابل تھا اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔ 100 آدمیوں کے لیے کھانا۔ ایک اور موقع پر کسی آدمی نے بال سلیسا سے آ کر مرد خدا کو نئی فصل کے جو کی 20 روٹیاں اور کچھ اناج دے دیا۔ الیشا نے جہازی کو حکم دیا، اسے لوگوں کو کھلا دو۔ جہازی حیران ہو کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو 100 آدمیوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن الیشا نے اصرار کیا، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ وہ جی بھر کر کھائیں گے، بلکہ کچھ بچ بھی جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب نوکر نے آدمیوں میں کھانا تقسیم کیا تو انہوں نے جی بھر کر کھایا، بلکہ کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ ویسے ہی ہوا جیسا رب نے فرمایا تھا۔